तेरी कुव्वत के लिए शुक्रिया, और जो कुछ तू कर चुका है उसके लिए शुक्रिया, और जो कुछ तू कर रहा है और जो कुछ तू करने वाला है। हम चाहते हैं खुदावंद के आज तेरी कुव्वत जी उठने की और हर एक जिंदगी में जाहिर हो यस्सु के नाम में। अपने लोगों को जिंदा करना, अपने लोगों को कुव्वत बख्शना, अपने लोगों को ताकत बख्शना, ताकि खुदावंद तेरे वादे के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक मुकम्मल रिहाई और जी उठना और रास्तबाजी हर एक जिंदगी में हो यस्सु के नाम में। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं तू जवाब दे चुका है। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आप तशरीफ रख सकते हैं। आज हम आए हैं उस पैगाम की तरफ जो जी उठने का है। हम अपने मसलूब होने का मामला कर चुके हैं मसीह के साथ। आपकी पुरानी शख्सियत, पुरानी खुदी, पुराना इंसान, पुरानी आदतें और पुरानी फितरत, पुरानी आलूदगी मसलूब हो चुकी है मसीह के साथ, और अब जिंदगी तब्दील हो चुकी है क्योंकि वो पुरानी शख्सियत, पुरानी फितरत मसलूब हो चुकी है मुकम्मल तौर पर मसीह के साथ। मसीह के साथ मसलूब, और फिर हम मामला कर चुके हैं मौत के साथ और दफन हो चुके हैं मसीह के साथ। मौत में, गुनाह में मुर्दा, इंसानी फितरत में मुर्दा, और तमाम उन गुनाह के जाहिर होने में मुर्दा। और आप मुर्दा हो चुके हैं गुस्सा में, आप मर चुके हैं अल्कोहल में, आप मर चुके हैं इंसान के खौफ में, आप मर चुके हैं जिस्म में, मर चुके हैं शहवत में और बुराई में और हर एक चीज़ में, खुदी में मर चुके हैं। और फिर तमाम शैतान के मशवरों में मर चुके हैं, और आप मर चुके हैं उस पुरानी जिंदगी में। वो दफनाई जा चुकी है, मुकम्मल तौर पर दफनाई जा चुकी है। तो तमाम वो चीज़ें जो आपको पहले नीचे गिरा लेती थी, वो सारी चीज़ें जो आपको समझौते की तरफ ले जाती थी गुजरे हुए वक्तों में, तमाम वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर गुनाहगार बना देती थी बगैर रास्तबाजी के, और आप मर चुके हैं मसीह के लिए उन सारे गुनाहों में, और आप दफन हो चुके हैं उसके साथ। और अब आप जिंदा किए जाने के बाद, मरने के बाद और दफनाए जाने के बाद यहां पर नए सिरे से जिंदा होना है। तो जोर से कहें जिंदा होना। और जब हम आज आए हैं मसीह के साथ जी उठने में, तो कुलसियों 3 बाब और उसकी पहली आयत। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। और फिर हमसे वो कहता है दूसरी आयत में, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। अगर हम मसीह के साथ जी उठे हैं तो तब्दीली है, तो उसमें बदलाव है। हम बचाए जा चुके हैं, हम पाक हो चुके हैं, हमारी तकदीस हो चुकी है, और अब हमारी ख्वाहिशें, हमारी मोहब्बत, हमारी तमन्ना, हमारे इरादे और हमारी तवक्कुआत आलम बाला की चीज़ों के में रहें, ना कि दुनिया की मादी चीज़ों पर, ना ही उन चीज़ों पर जो इस दुनिया की चीज़ें हैं। तो हमारी जो तसव्वुरात, हमारे ख्याल जो हैं कि जैसे आप एक इस तरह सेट करें उन्हें कि जैसे आप किसी घड़ी को सेट करते हैं अलार्म के लिए, और आप कहते हैं कि इस वक्त मैंने इसे सेट किया है इस अलार्म को ताकि ये बजे। अब आपने अपनी मोहब्बत को सेट कर दिया है, आपने अपने इरादों को सेट कर दिया है, और अपने हर एक चीज़ को जो आपके अंदर उन्हें सेट कर दिया है ताकि वो उस वक्त को देखे कि जब मसीह आएगा। और आपने अपने तसव्वुरात को, अपने इरादों को, अपनी मोहब्बत को आलम बाला की चीज़ों के ऊपर लगाया है, ना कि उन चीज़ों पर जो ज़मीन पर ही हैं। और अब तीसरी आयत में वो कहता है क्योंकि तुम मर गए हो, आप मर गए हो तमाम उन हालात को जो ज़िंदगी के हैं, जो चीज़ें जो आपको मतवज्जा कर लेती थी, वो चीज़ें जो आपको नीचे गिरा लेती थी, वो चीज़ें जो आपको नीचे गिरा कर उन चीज़ों की तरफ ले जाती थी। और अब आप पुरानी ज़िंदगी में मर चुके हैं, तमाम वो चीज़ें मर चुकी हैं,
اور اب آپ مر چکے ہیں. اور میں نے کل آپ سے آپ کو بتایا تھا کہ تمام گاؤں کی ان چیزوں سے جو آپ کو جو آپ کو متوجہ کر لیتی تھی، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آپ مر چکے ہیں ان الکوہل کے لیے، وہ اب آپ کو اپنی طرف راغب نہیں کریں گی. سگریٹ کے لیے وہ اب آپ کو راغب نہیں کرے گی اپنی طرف. اور تمام وہ چیزیں جو دنیا کی ہیں آپ مر چکے ہیں ان کے لیے. اور اب آپ مسیح کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کھڑے ہیں آپ مسیح کے ساتھ بغیر کسی سمجھوتا کی اپنی زندگی میں کہ تم مر گئے. اور ابھی تک آپ زندہ تو ہیں جسمانی طور پر، لیکن آپ مذاق کرنے والوں کے لیے مر چکے ہیں، آپ مر چکے ہیں برائی کے لیے، اور آپ مر چکے ہیں آزمائشوں کے لیے، اور آپ مر چکے ہیں ہر ایک چیز کے لیے. جو آپ کی زندگی میں آپ کو راغب کر لیتی تھی، اب آپ کی زندگی جو ہے مسیح میں پوشیدہ ہے. اور جب مسیح جو ہماری زندگی میں ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. تو ایک اچھے طریقے سے پیتاکوٹ آمین کہیں. مسیح کے ساتھ جی اٹھنا. مصلوب ہوئے، مر گئے، دفنائے گئے، جی اٹھے نئی زندگی میں، ہر کسی کے لیے نئی زندگی یسوع کے نام میں. 3 باتوں کو ہم دیکھیں گے آج. پہلی بات ہے اس کے جی اٹھنے کا انکشاف اور احساس اور انکشاف اس کے جی اٹھنے کا. دوسری بات ہے اس کے جی اٹھنے کے ذریعے ہماری نجات اور راست بازی. تیسری بات اس کی واپسی پر ہماری خوشی اور آسمان پر اٹھایا جانا. وہ آسمان پر جا چکا ہے اور اب وہ واپس آئے گا، اور پھر اس وقت ہماری بہت خوشی ہوگی آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت جب وہ واپس آئے گا. تو دیکھیں پہلی بات ہے اس کے جی اٹھنے کا انکشاف اور احساس. 3 باتوں کو ہم دیکھیں گے اس کے اندر. پہلی بات ہے اس کے جی اٹھنے کی حقیقت. یہ کہانی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسی بات ہے جسے آپ کسی ناول میں پڑھتے ہیں. یہ حقیقت ہے اس کے جی اٹھنے کی حقیقت. دوسری بات اس کے جی اٹھنے کا انکشاف. اور پھر تیسری بات ہے اس کے جی اٹھنے سے ہمارا نیا جنم. پہلی بات اس کے جی اٹھنے کی حقیقت. آپ اسے پڑھ سکتے ہیں متی میں، مرکس میں، لوکا میں اور یوحنا سے. وہ جی اٹھا اور وہ مر گیا تھا، وہ دفنایا گیا، اور پھر وہ جی اٹھا. اور پھر جو حقیقت ہے اس کی، جو اس کا انکشاف ہے، جو اس کا احساس ہے کہ مسیح مر گیا. انہوں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا اسے، اور دفنایا گیا تھا. وہ جانتے تھے جہاں وہ دفنایا گیا تھا. اور پھر تیسرے دن، جلالی دن، وہ جی اٹھا مردوں میں سے. دیکھیں یوحنا 20 باب اور اس کی 24ویں آیت. یوحنا 20 باب اور 24ویں آیت. مگر ان 12 میں سے ایک شخص، یعنی توما جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا. وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ ظاہر ہوا اپنے رسولوں پر، اپنے شاگردوں پر. اور پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ توما جو ان 12 میں سے ایک تھا وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. جب مسیح آیا اور اس نے اپنا آپ ظاہر کیا اور اپنے آپ کو اپنے شاگردوں کے اوپر ظاہر کیا جو جی اٹھا تھا یسوع ان کے اوپر. اور پھر 25ویں آیت کو دیکھیں. پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. وہ جی اٹھا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے زندہ ہوئے خداوند کو. لیکن مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں
मेखों के जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के हाथ ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। वो कहता है जिंदा हो गया, मसीह जिंदा हो गया है। मैं जानता हूं कि उसे उसे सलीब पर कील लगाए गए थे और मैं अपनी उंगली उन सुराखों में डालना चाहता हूं यकीन करने से पहले। मैं जानता हूं कि एक सिपाही ने नेजा मारा था उसकी पसली में। मैं उस सुराख के अंदर हाथ डालूंगा, उस जख्म में, उस सुराख में, इससे पहले कि मैं यकीन करूं। और 26वीं आयत में हमें बताया गया है 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यस्सु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। 27वीं आयत, फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेअतकाद ना हो बल्कि इत्काद रख। 28वीं आयत, तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। अब उसे एहसास हो चुका था कि मसीही यह हकीकी तौर पर जिंदा हो चुका है मुर्दों में से। और 29वीं आयत, यस्सु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। हम वहां नहीं थे लेकिन हम बाबरकत हैं। मैं कहता हूं हम बाबरकत हैं। मैं कहता हूं हम बाबरकत हैं, क्योंकि हम तोमा की तरह नहीं हैं। तोमा ने उसने यकीन नहीं किया था कि जब तक उसने उसे देखा नहीं, लेकिन वो मुबारक है जो बगैर देखे ईमान लाएंगे। ये पहली बात है कि उसके जी उठने की हकीकत। दूसरी बात है अभी उसके जी उठने का इंकशाफ। क्या है इसमें फर्क? हकीकत उसके जी उठने की और फिर उसके जी उठने का इंकशाफ, यहां पे उसका फर्क यहां पर मौजूद है। उसके शागिर्द जो 12 रसूल हैं वो मसीह के रसूल हैं। उन्होंने उसे देखा था जब वो गिरफ्तार हुआ था, उन्होंने उसे देखा था जब उसे मारा गया, वो उन्होंने देखा था जब उसे मसलूब किया गया, उन्होंने उसे देखा था जब वो मरा था, और अब उन्होंने उसे उसी मसीह को जब वो जी उठा था उसे देखा। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो वहां उस वक्त मौजूद नहीं थे जब वो तकलीफ उठा रहा था, जब वो दुख उठा रहा था, जब उसे मसलूब किया गया था, और जब वो जी उठा था दोबारा। साउल, तरसीस का साउल, उस पर ये इंकशाफ हुआ था। लोग जो पहली सदी के बाद या उनके ऊपर इंकशाफ हुआ था, उन्हें इंकशाफ दिया गया था मसीह के जी उठने का। देखें पहला कुरिन्थियों 15 बाब, और मैं उसकी 4वीं आयत को देखूंगा। और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। 5वीं आयत, और कैफा, और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया अपने जी उठने के बाद। देखें 6ठी आयत को, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं। लेकिन फिर 7वीं आयत को देखें, वो कहता है, फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर
सब रसूलों को। 8वीं आयत, और सबसे पीछे मुझको, और सबसे पीछे मुझको, जो गोया, और मैं तुम्हें बता सकता हूं मुकाशफे के जरिए से कि मसीह वो मसलूब हुआ था, वो मर गया था और वो दोबारा जी उठा, क्योंकि वो सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश दिखाई दिया। हम देखेंगे तीसरी बात को भी देखेंगे। यहां पर तीसरी बात है, उसके जी उठने से हमारा नया जन्म, हमारा नई तख्लीक, हमारी तब्दीली, हमारा नया बनना उसके जी उठने से। अब अगर आप जी उठने की कहानी जानते हैं सिर्फ ज़हन के अंदर, तो ये हमें नए सिरे से पैदा नहीं करती, हमें नया नहीं बनाती। अगर आप इस कहानी को जी उठने की सिर्फ पढ़ने से जानते हैं तो ये नई हमें नया नहीं बनाती है। लेकिन जब आप खुदावंद के पास आते हैं अपनी रूह में, अपनी जान में, अपने दिल के साथ और अपने यकीन के साथ कि इसमें उस जी उठने में, तो वो ईमान उसके जी उठने का, कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का हमें नया बना देता है, वो हमें बदल देता है, वो हमें बदल देता है, हमें हमारी तख्लीक़े नो करता है तुम्हारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में उसके जी उठने से हमारा नया जन्म। देखें तीतस 3 बाब और उसकी 5वीं आयत, तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूल कुदूस के हमें नया बनाने के वसीला से। छठी आयत में मैं बताया गया है जिसे उसने हमारे मनज्जी यस्सु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजल किया। और फिर 7वीं आयत, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहरे। वो रहम, वो फजल, वो मोहब्बत, वो शफकत और वो फितरत जो आसमान से है, वो जब हमारी जिंदगियों में आती है, क्योंकि उस जी उठने के वसीला से वो हमारी जिंदगी में आती है, अब माफी, अब रास्तबाजी और अब आजाद होना और अब तब्दीली, ये ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारस बने। देखें अमाल 4 बाब और उसकी 10वीं आयत। अमाल 4 बाब 10वीं आयत, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यस्सु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, खुदावंद ने उसे जिलाया है मुर्दों में से, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। 11वीं आयत, ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और फिर 12वीं आयत, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। वो उसके जी उठने के वसीला से और मसीह के जी उठने से माफी आती है, नजात आती है और रास्तबाजी आती है और नए सिरे से बनना आता है हर किसी के लिए, हर कोई जो ईमान लाता है। अमाल 5 बाब और उसकी 30वीं आयत, हमारे बाप दादा के खुदा ने यस्सु को जिलाया जिसे तुमने सलीब पर लटका कर मार दिया था। 31वीं आयत वो कहता है, उसी को खुदा ने मालिक और मनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया,
वो मुर्दों में से जी उठा, और ये उसके जी उठने से और उस कुव्वत से, उसके जी उठने की, वो उसने उसे मनज्जी और मालिक बनाया है हर किसी के लिए जो तौबा करता है और उस पर खुदावंद पर ईमान लाता है, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे। हम देखते हैं, अब दूसरे नुक्ते को हम देखेंगे। दूसरा नुक्ता है उसके जी उठने के जरिए हमारी रास्तबाजी, उसके जी उठने के वसीला से, जी उठने के जरिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि रास्ते में जाते हुए अपना हाथ उठाना, डांस करना, ये ना ही तो खुशियां मनाने से है, जो इंसानी जोन से, इंसानी सोच के साथ नाचना, इंसानी सोच के साथ एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देना, ये जाहिर करता है कि हम जी उठने पर ईमान लाए हैं। यस्सु मसीह के जी उठना छुटकारा लाता है, यस्सु मसीह का जी उठना रास्तबाजी लाता है हर एक जिंदगी में जो उस पर ईमान लाते हैं। देखें इफिसियों पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, इफिसियों पहला बाब और उसकी 7वीं आयत हमको उसमें उसके खून के वसीला से मौजूदा वक्त में हमारे पास है, इस आज के दिन में, मौजूदा दिन में हमारे पास है, हमारा मौजूदा जो तजर्बा है उसमें हमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी, उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। 13वीं आयत में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मोदा रूह की मोहर लगी, पाक रूह की मोहर लगी। 14वीं आयत, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। 20वीं आयत, वो कहता है जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिलाकर, कलाम हमें बताता है हर वक्त नए ऐदनामा में खुशखबरी, रसूलों के जो खतूत हैं उनमें, कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और वो हमें बताता है उसके नतीजे को, जी उठने का जो नतीजा जो है उसके बारे में बताता है कि अपनी दैनी तरफ आसमानी मकामों में बिठाया। 21वीं आयत, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा। 22वीं आयत, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। क्योंकि वो जी उठाया है मुर्दों में से, क्योंकि वो अब कब्र में नहीं है, और क्योंकि कुव्वत और आला उसे मुर्दों में से जिलाकर, और अब वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया, और अब जो है वो सब कुछ उसके पांव तले है, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। और 22वीं आयत, ये उसका बदन है और उसकी मामूरी, जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। 3 बातें यहां पर है जिन्हें हम देखेंगे। पहली बात है उसके जी उठने में ईमान से रास्तबाजी। दूसरी बात है उसके जी उठने के जरिए मुकम्मल तौर पर तजदीद। और तीसरी बात है दोबारा जिंदा होने के लिए वफादारों की जिम्मेदारी। सारी क्योंकि सब कुछ उसके जी उठने की वजह से ही है। पहली बात, उसके जी उठने में ईमान से रास्तबाजी। हम देखेंगे रोमियो 10 बाब और उसकी 6वीं आयत। रोमियो 10 बाब और उसकी 6वीं आयत।
मगर जो रास्त बाजी ईमान से है वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह को उतार लाने को। वो आ चुका है नीचे, वो उसने अपने आप को हम पर जाहिर किया, हमें राह दिखाया है, वो जाहिर हुआ है ताकि आसमानी खुदा की सोच हम पर जाहिर करे। वो इसलिए वो नीचे आया था ताकि हम ये ना कहें कि अब कौन आसमान पर जाएगा और उसे नीचे लेकर आए। अब 7वीं आयत में देखें, या घेराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ऊपर लाने को। ये हो चुका है पहले ही कि वो कुव्वत जो खुदावद लेकर आया था पत्थर को हटाने के लिए, ये ऐसे है कि जैसे कि जलजला है, और उस जलजले की वजह से तमाम वो सिपाही जो थे वो जमीन पर गिर गए, ऐसे कि जैसे मर गए हैं। और फिर मसीह हमारा मनज्जी, हमारा नजात दहिंदा, हमारा कफारा, हमारा मतबादल, जिसने कुर्बानी दी है, खुदा का बर्रा, जी उठा मुर्दों में से। और फिर हमें बताया गया है 8वीं आयत में, वो हमें कहता है 8वीं आयत में, बल्कि क्या कहती है, ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। अब 9वीं आयत, कि तू अगर अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। आपने देखा इस बात को कि जी उठना हो चुका हुआ है, उसकी हकीकत जो है उस जी उठने की, और जी उठना हो चुका, वो जी उठा हुआ है, उसका इंकशाफ उसके जी उठने का, और हमारा नया बनना, हमारी नई पैदाइश, हमारा खुदा के पास आना, ये पुर असर है उसके जी उठने की वजह से। वो ये आपके लिए जाती तौर पर अकेले के लिए नहीं है कि जब आप अपने मुंह से इकरार करेंगे और अपने दिल से ईमान लाएंगे कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। आमीन। तू नजात पाएगा। आमीन। देखें 10वीं आयत को, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। दिल से ईमान लाता है इंसान रास्तबाजी के लिए। आप जानते हैं जब आप ईमान लाए थे, वो ईमान आपको जहां आप पहले थे वहां से गुनाहगारी से आपको आगे बढ़ाता है रास्तबाजी में। उन लोगों पर ईमान ना लाएं जो कहते हैं मैं ईमान लाया हूं, और अभी तक अपनी पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं ईमान लाया हूं। अभी तक वो गुनाह को पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और अपने गुनाह को छुपाते हैं, मैं ईमान लाया हूं। वो अभी तक पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं, पुराने मंसूबे, पुराना जी उठना और पुरानी बुराई और पुरानी जिंदगी वो गुजार रहे हैं। जब आप ईमान लाओगे कि तो आपकी जिंदगी में तब्दीली होगी। अगर आप सिर्फ नाम के मसीह नहीं है, चर्च जाने वाले, और जब आप जो अंदर जाता है बाहर आता है एक कीड़े की तरह, और आप हकीकी तौर पर ईमान लाए हैं, वो कहता है जब के ईमान लाए हैं, यानी जो ईमान लाना जो है वो दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आपने देखा इन दोनों बातों का इकरार, नजात और रास्तबाजी और नजात। अगर रास्तबाजी नहीं है तो नजात नहीं है, और अगर नजात नहीं है और अगर वह नजात है तो रास्तबाजी भी होगी। हम हकीकी तौर पर ईमान लाए हैं जी उठने, यस्सु मसीह के जी उठने पर, तो तब्दीली होगी, एक बदलाव होगा तुम्हारी जिंदगी में, और आप नारास्ती से निकलकर रास्तबाजी में दाखिल हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से आमीन कहें अगर आप यहां मौजूद हैं। रोमियो 4 बाब और मैं 22वीं आयत को पढ़ूंगा। वो कहता है, इसी सबब से
یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. 23ویں آیت, اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا, نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی 24ویں آیت, بلکہ ہمارے لیے بھی, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. ہم ایمان لائے ہیں اسی مسیح پر, زندہ مسیح پر, اور پہلی صدی کے مسیح ایمان لائے تھے اور وہ مقدس بنے. مقدس پطرس, مقدس پالوس, مقدس یوحنا, ایماندار مقدس. اور میں مسیح پر ایمان لایا ہوں, اور اسی مسیح پر جو وہ ایمان لائے تھے, اسی جی اٹھنے پر جو وہ ایمان لائے تھے, وہی تجربہ نجات کا اگر ہم حقیقی طور پر آج یقین لائیں گے تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے بلکہ ہم مقدس ہوں گے مسیح میں. خداوند نے آپ کو مقدس بنایا ہے. کیا ہے آپ کا نام؟ میں کہتا ہوں کیا ہے آپ کا نام؟ کہیں مقدس, کہیں مقدس. پتہ کو لوگ آپ نے اپنی آواز کھو دی ہے. مقدس. خداوند آپ کو مقدس بنائے, اور زندگی اور رویہ اور اعمال جو مقدسیت کے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہو یسوع کے نام میں. بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا, اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا. تو دیکھیں دوسرے نقطے کو دیکھیں, یا دوسری بات کو دیکھیں. یہاں پر اس کے جی اٹھنے کے ذریعے مکمل طور پر تجدید. اس کے جی اٹھنے کے ذریعے جب کوئی کمزور ہوتا ہے, تھک جاتا ہے, کمزور ہوتا ہے, ماند ہو جاتا ہے, کندھے گھرے ہوئے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اور کمر کی ہڈی مڑ چکی ہے, اور وہ ایسے چل رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے تجدید کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں ہماری زندگیوں میں, مسیح زندگی میں, جب ہم مسیح تھے, ایماندار پر حقیقی ایماندار, اور کئی سال پہلے بائبل پڑھنے کے لیے آپ کی آنکھیں اب کمزور ہو چکی ہیں, اور کھڑے ہونے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے راست باز بغیر سمجھوتا کیے ہوئے کھڑے ہونے کے لیے اب آپ کمزور ہیں, اب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور جیسے پہلے آپ کھڑے تھے پہلے شروع کے سالوں میں مسیح زندگی میں, مسیح ایمان میں, اور آپ نے جافشانی کی تھی اس ایمان کے لیے جو ایک ہی بار مقدسوں کو سونپا گیا تھا. نہیں, اب آپ اتنے تیز نہیں ہیں جیسے پہلے تھے. پہلے سالوں میں اب آپ ماند ہو چکے ہیں, آپ کمزور ہو چکے ہیں, اور اب ایسا لگتا ہے کہ آپ گر جائیں گے. اب آپ کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے. لیکن جب ہم آ کر ظاہر کرتے ہیں جی اٹھنے کو مسیح کی, اور اس کے جی اٹھنے کی قوت نئی اور تازہ آپ کی زندگی میں آتی ہے, تو پھر تجدید ہوتی ہے, نیاپن ہوتا ہے. پیتاکوڈ نیاپن ہوتا ہے, نیا ہوتا ہے. نائجیریا رینیول, افریقہ رینیول, ایشیا, امریکہ, یورپ, جہاں وہ نئی قوت جی اٹھنے کی پہنچے گی آپ کی زندگی میں, نیاپن, تجدید یسوع کے نام میں. آپ کا ذہن نیا ہوگا, آپ کا دل نیا ہوگا, آپ کی قوت نہیں ہوگی, آپ کی توانائی نہیں ہوگی, آپ کی بینائی اور آپ کی رویہ, آپ کا رویا نیا ہوگا. یہاں اس کے جی اٹھنے کے ذریعے مکمل طور پر تجدید ہے, نیاپن ہے. اور میں دعا کرتا ہوں آج نیاپن, آپ کی شخصیت میں تجدید, آپ کے تصورات میں تجدید, آپ کے دل میں تجدید, آپ کے اندرونی شخصیت کی تجدید یسوع کے نام میں. آپ جانتے ہیں جب آپ ایک کار کو استعمال کرتے ہیں کچھ وقت سے, اور اب انجن جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے,
اس کی باڈی بھی پرانی ہو, اب یہاں تک کہ اسٹیئرنگ بھی پرانا ہو چکا ہے, اور کبھی کبھی تو وہ سخت ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ گھومے گا نہیں, اور آپ اسے واپس لے جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں سے آپ نے اسے حاصل کیا تھا, اور پھر وہ اس کی تجدید کرتے ہیں آپ کے لیے, اور ہر ایک چیز کو نیا کرتے ہیں, ہر ایک نٹ کو, ہر ایک حصے کو وہ نیا کرتے ہیں, اور آپ اسے واپس لیتے ہیں جا کر, اور آپ چابی ڈالتے ہیں اس کے اندر, یہاں تک کہ اس کی آواز بھی اب بدل چکی ہے, اب اس کی حرکت بھی بدل چکی ہے, ہر ایک چیز اس کے اندر جو پہلے تھی وہ مختلف ہو چکی ہے. یہ ہے تجدید. تجدید ایسا ہی کرتی ہے ہمارے دل کے اندر, ہماری روح کے اندر, ہماری روح کے اندر, ہماری جان کے اندر, ہمارے رویے میں, ہمارے اعمال کے اندر. تو اس کی تجدید ہے, صرف کچھ تجدید نہیں بلکہ مکمل طور پر تجدید اس کے جی اٹھنے کے ذریعے. دیکھیں رومیو یا 8 باب اور اس کی 11ویں آیت. رومیو 8 باب اور اس کی 11ویں آیت. اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا, صرف تمہارے ذہن میں نہیں بلکہ تمہارے دل میں, تمہارے اندر بسا ہوا ہے, صرف تمہاری نالج میں نہیں بلکہ تمہارے تجربے میں. اگر روح, اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا, مسیح کو مردوں میں سے جلایا ہے, تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہاری فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے. میں نے آپ کا آمین نہیں سنا. وہ آپ کی روح کو زندہ کرے گا. دیکھیں 6ویں باب کو اور اس کی 4تھی آیت. رومیو 6 باب اور اس کی 4تھی آیت. پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. جب آپ ایمان لائیں گے اس کے جی اٹھنے پر, اور مسیح کا جی اٹھنا اور اثر پیدا کرتا ہے آپ کے دل کے اندر, آپ کے ذہن کے اندر, آپ کی روح کے اندر, آپ کی زندگی میں, تو وہ قوت جس نے اسے زندہ کیا ہے مردوں میں سے وہ آپ کے اندر بھی کام کرے گی نئے پن میں, نئی زندگی میں. اور 5ویں آیت وہ کہتا ہے کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پویستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پویستہ ہوں گے. 6ویں آیت چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں. آمین. آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں. جس کسی کی بھی آپ خدمت کرتے ہیں وہ آپ کا مالک ہے. خادم خدمت کرتے ہیں مالک کی. اگر آپ گناہ کی خدمت کر رہے ہیں تو گناہ آپ کا مالک ہے, نہ کہ آپ کا نجات دہندہ ہے. اگر آپ خدمت کر رہے ہیں خودی کی تو خودی آپ کی مالک ہے, نہ کہ نجات دہندہ. اور پھر اگر آپ شیطان کی خدمت کر رہے ہیں تو شیطان آپ کا مالک ہے. ہم بائبل کو پڑھتے ہیں ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک, شیطان کی خدمت کر رہے ہیں. پھر بھی تو آپ ہر ایک میٹنگ میں آتے ہیں, ہر ایک ریٹریٹ میں آتے ہیں, ہر ایک ریوائول میں آتے ہیں, ہر ایک کروسڈ میں آتے ہیں. اگر آپ گناہ کی خدمت کر رہے ہیں, خودی کی, شیطان کی, تو گناہ آپ کا مالک ہے, خودی آپ کی مالک ہے, شیطان آپ کا مالک ہے. لیکن جب آپ مسیح کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ اس قوت کا, اس کے جی اٹھنے کی قوت کا تجربہ کرتے ہیں, تو آگے کو, اب سے آگے کو
पोशीदगी में, अवामी तौर पर, मजमा में, हर एक जगह पर जहां पर अगर तुम अकेले भी हो तो आगे को आप गुनाह की खिदमत नहीं करेंगे। मैं गुनाह की खिदमत नहीं करूंगा। देखिए आपकी आवाज को, मैं गुनाह की खिदमत नहीं करूंगा। कई लोग कहते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि गुनाह सुने कि मैं गुनाह की खिदमत नहीं करूंगा। वो कहेगा हाँ हाँ अब तुम मेरी खिदमत नहीं करोगे तो वो आके मुझे पकड़ लेगा, बल्कि मैं गुनाह की खिदमत नहीं करूंगा। मैं ना ही खुदी की खिदमत करूंगा और ना ही मैं शैतान की खिदमत करूंगा। अब गुनाह आएगा और कहेगा, और मैंने सुना है कि तूने कहा था अपने पादरी के सामने वहां पर कि तूने कहा था कि तुम मेरी खिदमत नहीं करोगे, और वो आपको धमकियां देगा। आप कहेंगे कि जो मैंने चर्च में कहा था मैं वही घर में कहूंगा और वही मैं कम्युनिटी में करूंगा, लोगों में करूंगा कि मैं गुनाह की खिदमत नहीं करूंगा। खुदावंद आपकी जिंदगी में से साबित करे यसू के नाम में। देखिए 18वीं आयत को देखें। 18वीं आयत में लिखा है, और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। देखिए 22वीं आयत को, 22वीं आयत में लिखा है, मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम हो गए होकर तुम रास्तबाजी के गुलाम हो गए। देखेंगे इफ्सियों 4 बाब को और उसकी 23वीं आयत। इफ्सियों 4 बाब और उसकी 23वीं आयत। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। हम मुकम्मल तजदीद की बात कर रहे हैं, हम मुकम्मल मामूरी की बात कर रहे हैं, नएपन के। हम तुम्हारे दिल की, तुम्हारी सोच की, तुम्हारी रूह की, तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहे हैं, तजदीद की, तुम्हारे किरदार का नयापन, तुम्हारे रवैये का नयापन, कि जब मसीह, जिंदा मसीह आए हुक्मरानी करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम्हारी जिंदगी नहीं हो, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा किरदार नया हो, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। और फिर 24वीं आयत में वो कहता है, और नई इंसानियत को पहनो। नई इंसानियत को पहनो। आप इससे पहले कि आप नए लिबास पहने, आप पुराने लिबास को उतारते हैं, वो जो बदबूदार है, वो जो दागी हो चुका है, जिसमें से बदबू आ रही है, जिसमें बहुत गंदी बदबू आ रही है, इंसान के लिए, आसमान के लिए, जमीन के लिए बदबूदार हो चुका है, उसे उतारें। और फिर नया किरदार और नया रवैया और नई जिंदगी, नया तर्ज जिंदगी पहन लो अपने आप पर, नई इंसानियत पर, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। मैं दुआ करता हूं कि ये हर एक जिंदगी में हो। आप जानते हैं कई लोग हैं वो रिट्रीट में आते हैं और फिर वो बाहर जाते हैं, रिट्रीट से वापस जाते हैं, और जैसे वो पहले थे वो वैसे ही हैं जो रिट्रीट में से वापस जाने के बाद भी। कोई नयापन नहीं है, कोई तब्दीली नहीं, न ही कोई बदलाव है। लेकिन आपके लिए, मैं किसी से बात कर रहा हूं यहां पर, तुम्हारे लिए दिन मुख्तलिफ होंगे यसू के नाम में। मुकम्मल बदलाव, पूरा बदलाव, मुकम्मल नयापन, उसके जी उठने के जरिए से मुकम्मल तजदीद। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 3री आयत। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 3री आयत, वो कहता है, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यस्सु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। कैसे उसने इसे किया? जी उठने के जरिए से यस्सु मसीह के मुर्दों में से वो उठाया गया और नई उम्मीद के, उसने नई उम्मीद में के लिए हमें नए सिरे से पैदा किया है यस्सु मसीह में, जो मुर्दों में से जी उठा है। और फिर 4थी आयत में हमसे कहता है, ताकि एक गैर फानी और बेदाग
اور لازوال میراث کو حاصل کریں. وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے آسمان کے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے. تیسری بات یہاں پر دوبارہ زندہ ہونے کے لیے وفاداروں کی ذمہ داریاں جو وفاداروں کی ہیں. اب آپ بچائے جا چکے ہیں، مسیح کے ساتھ مصلوب ہو چکے ہیں، آپ پاک ہو چکے ہیں، آپ مر چکے ہیں اور دفنائے جا چکے ہیں مسیح کے ساتھ، اور آپ کی زندگی بدل چکی ہے. آپ زندہ کیے گئے ہیں مسیح کے ساتھ، آپ کا دل، اور اب آپ کی ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں کلسیوں 3 باب اور اس کی پہلی آیت. کلسیوں 3 باب اس کی پہلی آیت. پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے. تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے یہاں پر؟ کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. دیکھیں اپنی زندگی کو صبح سے شام تک، پہلے دن سے، ہفتے کے پہلے دن سے لے کر ہفتے کے آخری دن تک آپ کن چیزوں کی جستجو میں رہتے ہیں؟ آپ کن چیزوں کے متلاشی ہیں؟ آپ کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری اس تجربے کے بعد، مسیح کے جی اٹھنے کے تجربے کے بعد، کہ آپ ان چیزوں کی تلاش میں رہیں جو عالم بالا پر ہیں، جہاں مسیح خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے. دیکھیں دوسری آیت کو. دوسری بات جو ہے دوسری آیت میں لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کی خیال میں رہو. اب اگر آپ پائلٹ ہیں مثال کے طور پر، جب آپ نے اڑان بھری ہے زمین پر سے اور آپ نے اپنی فلائٹ کو سیٹ کیا ہے ایک خاص سمت کی طرف، اور کوئی بھی جو آپ کی امید ہے، کوئی بھی آپ کی منزل ہے، تو آپ دیکھتے رہیں گے اسے، اور ہر ایک بدلاؤ کو ٹھیک کرتے رہیں گے تاکہ آپ اپنی منزل کی طرف رہیں. نہیں تو اگر آپ اسے ایک ہی بار سیٹ کر دیں گے اور آپ اسے بھول جائیں گے تو آپ کسی دوسری جگہ پر جا اتریں گے. اسی طرح ہماری مسیحی زندگی میں آپ نے ایک بار اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے آسمانی چیزوں پر، نہ کہ زمین کی چیزوں پر، تو اب آپ نے دن بدن، روز بروز آپ نے اسے چھوڑ نہیں دینا ہے کہ تبدیلی ہوتی رہے اس چیز کے اندر، وہ چیز ہٹتی رہے اور سمت بدلتی رہے، اور وہ آپ کو کسی دوسری جگہ پر لے جائے گی. وہ ہوا کی طرح سے آپ کی سمت بدل جائے گی، بادلوں کی وجہ سے آپ کی سمت بدل جائے گی، اور آپ کی ہر ایک چیز سمت بدل جائے گی. لیکن ہر وقت آپ یہ کہیں کہ میں نے جلال کی طرف توجہ کی ہے، آسمان کی طرف میں نے توجہ کی ہے، اور آسمانی مکان کی طرف میں نے سمت مقرر کی ہے، اور اب آپ اپنی سمت کو صحیح کرتے رہیں گے، اپنی توجہ اس طرف لگائے رکھیں گے جو آسمانی چیزوں کی، جو عالم بالا پر ہیں، نہ کہ زمین کی چیزوں پر. پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 10ویں آیت. ذمہ داری وفاداروں کی، کہ وہ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زبان سے خبردار رہیں، اپنے ہونٹوں سے اور اپنے منہ سے. وہ جو زندگی سے محبت کرتا ہے اور آنے والی زندگی سے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ دن اس زمین پر اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. دیکھیں 11ویں آیت کو، وہ کہتا ہے بدی سے کنارہ کرے، بدی کو چھوڑے اور بدی سے الگ ہو اور بدی سے دور جائے، اور ان چیزوں کو دور کرے جو برائی کی ہیں،
وہ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو، وہ صلح کا طالب ہو۔ آپ جانتے ہیں، اور کوئی آدمی جو آسمان کی طرف اس نے رخ کیا ہے، جہاں پر مسیح جو ہماری سلامتی ہے، جو اگر وہ اس کے اندر رہتا ہے اور اگر اس عورت کے اندر رہتا ہے تو وہ صلح کی طالب ہو ہر قسم کے حالات میں۔ وہ لڑائی کو شروع کرنے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کا آرگنائزر ہوگا، بندوبست کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی اس کا موجد ہوگا الجھن کا، اور نہ ہی جھگڑوں کا، اور نہ ہی غصے کا، نہ ماحول کشیدہ کرنے کا، نہ غصے کا، نہ لڑائی کا موجد ہوگا۔ وہ بلکہ شروع کرنے والا اور آغاز کرنے والا ہوگا، صلح کا طالب ہوگا۔ وہ دوسرے لوگوں کو غصہ دلانے والا نہیں ہوگا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ غضبناک ہو جائے، کہ دوسرا آدمی غصے قہر سے بھر جائے، دوسرے آدمی کو لڑائی کے لیے تیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ آدمی جو آسمانی مقام کی طرف سفر کر رہا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر وہ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے۔ 12ویں آیت، کیونکہ خدا کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہیں۔ آمین۔ ہم تیسرے نقطے کی طرف آئیں گے، اس کی واپسی پر ہماری خوشی اور آسمان پر اٹھایا جانا۔ ہم خوشی منائیں گے، آپ خوشی منائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو کئی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا۔ یہودا اسکریوتی کو ندامت ہوئی، کاش کہ مجھے معلوم ہوتا۔ سمسون اسے ندامت ہوئی، اس نے افسوس کیا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا۔ وہ لوگ جو آسمانی راہ کو جانتے ہیں اور جلال میں جانے کی اور رستہ کھلا ہے ان کے سامنے، اور وہ آسانی کے ساتھ اس رستے پہ جا سکتے ہیں، اور وہ نہیں گئے۔ جب خداوند آئے گا وہ ان بیوقوف کنواریوں کی طرح ہوں گے اور وہ کہیں گے کاش مجھے معلوم ہوتا۔ اور وہ جو عقل مند کنواریاں ہیں جب وہ اندر داخل ہو جائیں گی اور پھر وہ بیوقوف کنواریوں کو پتہ چلے گا اور آ کے دروازہ کھٹکھٹائیں گی، خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے، بہت دیر ہو چکی ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا۔ اور یہ ہے وہ وقت کہنے کا اور بچنے کا اور تصور کرنے کا، اس آسمان کی بادشاہی پر، آسمان پر اٹھائے جانے کا جو کسی بھی وقت ہونے والا ہے، اور تیار ہونے کا تاکہ کہ وہ خوشی جو اس دن کی ہے وہ آپ کی ہو یسوع کے نام میں۔ آسمان پر اٹھایا جانا۔ دیکھیں ہم 3 باتوں کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات ہے مسیح کے ساتھ تعلق کے ذریعے ہمارے حقوق۔ دوسری بات مسیح میں راست بازوں کا اٹھایا جانا۔ تیسری بات ہے مسیح کے ذریعے زندہ ہونے اور اٹھائے جانے والوں کے انعامات۔ دیکھیں پہلے نقطے کو۔ پہلا نقطہ ہے مسیح کے ساتھ تعلق کے ذریعے ہمارے حقوق۔ رومیو 8 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ رومیو 8 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ کتنی چیزیں؟ سب چیزیں۔ یہ ہیں ہمارے حقوق۔ جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں اور آپ ایمان لاتے ہیں یسوع مسیح پر، زندہ یسوع مسیح پر، تب سب چیزیں وہ آپ کو بخشتا ہے۔ پہلے آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈیں اور اس کی راست بازی کو، اس کے بعد
तमाम ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। वो आपको बख्श देगा हर एक चीज़। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं अभी तक? मैं कहता हूँ आप यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ तक, क्या वो आप सारी चीज़ें आपको बख्श देगा? शिफा, वो आपको सब कुछ बख्शेगा। रिहाई, सेहत, तरक्की, अच्छी चीज़ें, खुशहाली, अच्छी बीवी, अच्छा शोहर, अजीम औलाद, कामयाबी, हमारे हकूक जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं तो वो हर एक चीज़, सब चीज़ें हमें बख्शेगा। मैं चाहता हूं कि इसे ज़ाती तौर पर लें। जिसने अपने बेटे ही को दरेख ना किया बल्कि मेरी खातर उसे हवाले कर दिया, तो वो उसके साथ सब चीज़ें भी मुझे किस तरह मुझे किस तरह ना बख्शेगा आपकी ज़िंदगी में। मैं ऐलान करता हूं और पेशन गोई करता हूं तुम्हारी ज़िंदगी के लिए यस्सु के नाम में। देखिए, दूसरी बात को देखेंगे। दूसरी बात है यहां पर मसीह में रास्तबाजों का उठाया जाना। मसीह में उठाया जाना, आप उसे नहीं खोएंगे, आप उसे मिस नहीं करेंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि मैं चर्च आता हूं, कितनी अच्छी बात है कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, कितनी अच्छी बात है कि मैंने तलाफी की है, और कितनी अच्छी बात है कि मैं मनादी करता हूं, और कितनी अच्छी बात है कि मैं अपनी दै यकी और हदिये देता हूं, और कितनी अच्छी बात है कि मैं तमाम रिट्रीट में शिरकत करता हूं, और कितनी अच्छी बात है कि भले मुझे धूप में बैठना पड़े मैं धूप में बैठता हूं, और कितनी अच्छी बात है कि मैं धूप में बैठता हूं और फिर आसमान पर उठाए जाने का वक्त आ जाए और मुकद्दस जो है वो आगे बढ़ जाएं, और सिर्फ लड़ाई की, आपकी बीवी के साथ लड़ाई की वजह से और अपने शौहर के साथ लड़ाई की वजह से, गुस्सा, हसद और ना माफ करने वाली रूह की वजह से और लड़ाई का आगाज करने की वजह से आसमान पर उठाए जाने का वक्त हो गया है, और वो वहां पर मौजूद नहीं है, और ना वो औरत वहां पर मौजूद है। और मैं दुआ करता हूं कि ये आपके लिए ऐसा ना हो। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 51 आयत। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 51 आयत। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और 52 आयत। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, और हम बदल जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। आसमान पर उठाया जाना, और ये होगा। और मैं दुआ करता हूं कि आप उसे मिस ना कर दें, आसमान पर उठाए जाने को। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 14वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। आसमान पर उठाया जाना। आप जानते हैं कि कई लोग हैं कि जिनकी आदत है देर करने की, ताखीर करने की सुलह में। आप और आपकी बीवी, आप जैसे आप के लड़ाई झगड़ा, जुमलों का तबादला करना, एक दूसरे अल्फाज का तबादला करना, गुस्से के अल्फाज, तूफानी अल्फाज, और फिर रात को, और फिर उस गुस्से की वजह से और उस तूफान की वजह से और वो जुमलों के तबादले की वजह से वो अपने कमरे में चली गई, तुम अपने कमरे में चले गए, और जब आप वहां पर लेटे हुए थे, आप अपने गुस्से में, और फिर भले आपको याद आते हैं वो बुरे बुरे अल्फाज जो आपको नहीं कहने चाहिए थे, वो आप उस वक्त आपको याद नहीं थे, और आपको याद आते हैं, आप नहीं उठते और आप कहते हैं अभी रात का वक्त है, और फिर उस रात में आसमान पर उठाए जाने का वक्त आ जाता है। तो कहां आपके अजर होंगे और उसका नतीजा होगा
سارے ان سالوں کا جس میں آپ نے محنت کی ہے، اور سارے سال جس میں آپ نے اپنی خودی کا انکار کیا ہے، اور سارے سال یہ کرنے کے وہ کرنے کے، آسمان پر اٹھائے جانے کا وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے، رات کو یا دن کو۔ اگر آپ کی ملازمہ ہے گھر میں، آپ کی بیوی آپ اپنے میکے گئی ہوئی ہے اور یا کسی اور کام کے لیے گئی ہوئی ہے، اور اب شہوت آپ کے اندر ابھری ہے، بیوی موجود نہیں ہے کہ وہ آپ کی شہوت کو تسکین دے سکے، بھلے آپ کی بیوی وہاں پر موجود بھی ہے، لیکن آپ بھول چکے ہیں کہ مسیح کے ساتھ آپ مصلوب ہو چکے ہیں، اس کو بھول چکے ہیں، اور مسیح کے ساتھ مر گئے اور دفن کیے گئے ہیں، اور مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہیں، اور پھر پوشیدگی میں آپ اور آپ کی نوکرانی اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ دیکھیں اس آدمی کو جو زور سے گواہی دیتا تھا، پکار کر گواہی دی تھی کہ میں بچ چکا ہوں، میں پاک ہوں، میں پاک روح سے بھرا ہوا ہوں، اور میں غیر زبانیں بولتا ہوں، تو کہاں ہو تم؟ اور شہوت نے تمہیں آزاد نہیں کیا ہے، اور آسمان پر اٹھائے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں اس آدمی کو، دولت اور اس کی خواہش ہے، اور اس کا نوکر ہے، اور وہ خدا کا خادم تھا، لیکن اب جب اس نے دولت کو دیکھا ہے وہاں پر بینچ پہ پڑی ہوئی، اور اس نے دولت کو دیکھا ہے ہدیے کی ٹوکری میں، اور اس نے کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور چوری کرتا ہے، خدا کے پیسے، خدا کی چوری کرتا ہے، خدا کے گھر سے چوری کرتا ہے۔ اور جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور کہ یہ رات آج بہت عظیم ہوگی، خداوند یہ کرے گا، خداوند وہ کرے گا، اور زور زور سے دعا کر رہا ہے، اور کہاں ہے وہ پیسہ جو تم نے چرایا؟ وہ تمہارے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اور وہ وہاں موجود ہے، اور آپ اس چرائی ہوئی دولت کو آپ نے وہاں پر رکھا ہوا ہے، اور آسمان پہ اٹھائے جانے کا وقت آ جاتا ہے، اور پھر سب جا چکے ہیں، اور وہ چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے اوپر، لیکن کوئی فائدہ نہیں، اور آپ کا حوصلہ، آپ کی جرت آپ کو موقع نہیں دے گا آسمان پر اٹھائے جانے کا۔ آپ کہاں ہوگے؟ تمام اس سارے مذہبی اقرار کرنے کے باوجود، اور یہ تمام مذہبی شراکت کے باوجود کہاں تم ہوگے جب آسمان پر اٹھائے جانے کا وقت آ جائے گا؟ تو کیا آپ کی خوشی ہوگی کہ ملین روپیے جو ہے آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ ابدیت میں خدا کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ کہ آپ کہاں پر ہوں گے اگر 10 منٹ کی شیوانہ خواہش کی لذت آپ کی نوکرانی ملازمہ کے ساتھ، کسبی فحشہ عورت کے ساتھ، غیر عورت کے ساتھ، وہ جو لذت ہے وہ آپ کو آسمان پر اٹھائے جانے سے روک دیتی ہے؟ آپ چاہے جتنے مشہور ہیں اور جو کچھ بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کرنے کے لیے، وہ ویسا ہی کرتے ہیں، اچھا یا برا، اور چاہے آپ جتنے بھی مشہور ہیں، آسمان پر اٹھائے جانے کا وقت آ گیا ہے، وقت آ جائے گا تو، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں ہوں گے، تو آپ کی کہانی کیا ہوگی اس وقت؟ پہلا تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ 15ویں آیت، چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ 16ویں آیت، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ 17ویں آیت، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خدا کا استقبال کریں۔ میں وہاں موجود ہوں گا، میں وہاں ہوں گا۔ اس طرح ہمیشہ خدا کے
साथ रहेंगे। आमीन। देखें तीसरी बात को यहां पर, मसीह के जरिए जिंदा होने और उठाए जाने वालों के इनामात। खुदा के फजल से जो बचाए जा चुके हैं, पाक हुए हैं, जो जिनकी तस्दीक हुई है, जो रास्त हैं, जो साबित कदम हैं, तुम बर्दाश्त कर रहे हो हर वक्त, आखिर तक तो बहुत बड़े तुम्हारे इनामात होंगे। आमीन। आपके इनामात बड़े होंगे। आप जानते हैं खुदा के लिए वफादारी, खुदा के लिए वक्फ होना, खुदा से वाबस्ता होना, खुदा के साथ कमिटमेंट, चाहे बारिश है, चाहे धूप है, और चाहे धूप है जहाँ बारिश है, खुशी है या खुशी नहीं है, मुश्किलें हैं या मुश्किलें नहीं हैं, आजमाइशें हैं या आजमाइशें नहीं हैं, आप वहीं पर साबित कदम है जहां आपको होना चाहिए, तो आप अपने इनामात को नहीं खोएंगे। देखिए मकाशवा 22 बाब और उसकी 12वीं आयत। मकाशवा 22 बाब और उसकी 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और मेरे भाई के लिए इनामात, मेरी बहन के लिए इनामात, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए इनामात, हर एक जो वहाँ पर मौजूद हैं, हर एक के लिए इनामात खुदावंद तुम्हें देगा, तुम्हारा अजर। देखो 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 मैं जल्द आने वाला हूँ। देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं अचानक आ जाऊँगा और मैं जल्दी आ जाऊँगा और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। वो आसमान पर उठाए जाने के वक्त तुम्हारे लिए आएगा और हर किसी को अनामात देगा उसके कामों के मुताबिक। मैं किसी इनाम का इंतजार कर रहा हूं क्या? मैं कहता हूं क्या आप किसी इनाम का इंतजार कर रहे हैं? तो क्यों नहीं आप अपने कदमों पर खड़े हो जाते और कहते खुदावंद से कहते कि खुदावंद चाहे जो कुछ भी हो जाएगा मैं अपने इनाम को नहीं खोऊंगा और मैं अपने नजात को नहीं खोऊंगा, नजात याफ्ता मैं नजात को नहीं खोऊंगा, पाकीज़गी मैं नजात को, अपने इनाम को नहीं खोऊंगा। मसीह के साथ मसलूब और मसीह के साथ मरा और दफन हुआ और मसीह के साथ जी उठा उस आखिरी दिन में जब नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे जिंदा होंगे मसीह में, और हम जो जिंदा हैं हम उनके साथ उठाए जाएंगे और बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हमेशा खुदा के साथ रहें। मैं अपने अजर को नहीं खूंगा। अपने होठों को खोलें और खुदा से बात करें दुआ में।